Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, 11 Science. Have a nice Thursday. In this nice occasion, I will give you a material about analytical exposition or persuasive text. Why is it a good habit to do? Okay, check it out. For this, in this chapter, we will talk about persuasive text, grammar focus, and cultural awareness. Next, persuasive writing, also known as creative writing or argument, is a piece of writing in which the writer uses words to convince the reader that the writer's opinion is correct with regard issue. An analytical exposition text is a form of essay of an argumentative text. The function is to persuade the reader or listener that something is the case. Okay, the guideline is to persuade. Or in bahasa Indonesia, you can talk untuk membujuk, persuasif, dialog persuasif. Okay, the organization of analytical exposition are first thesis. The topic you are talking about, it is usually in the first paragraph, and then argumented. List of several reasons, alasan-alasan, fakta, or statistic as the examples. Then 3 reiteration, the conclusion based on the arguments. So it consists of 3 parts: thesis, arguments, and reiteration. Okay, next. The use expression to prove thesis statement. This is for several reasons. Ada beberapa alasan. This is true based on the facts below. Let me tell you the reason why I say that for several reasons. You can develop an analytical exposition by enumeration. For example, first, second, third, fourth, etc. Firstly, secondly, thirdly, finally. Atau yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir, finally. Okay. Other way to develop analytical exposition is to list reason. For example, you can dash phrases. The reason is that, alasan bahwa, another is that, yang lain adalah, still another reason is that. Jadi masih ada alasan yang lain lagi. In making reiteration, you can make a conclusion by using these phrases dengan menggunakan frasa berikut. From the fact above, dari fakta di atas, it is clear that, jelas bahwa, based on the reason listed above, it is obvious that, berdasarkan alasan yang disebutkan di atas, jelas bahwa, from the fact above, dari fakta di atas, kita menyimpulkan bahwa. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa langkah untuk membuat reiteration atau pengulangan kembali dari tesis. Dan di grammar fokusnya kita menggunakan simple present tense. Simple present tense, statement, subject, verb 1. Jadi nanti kalau orang ketiga tunggal kita menggunakan akhiran S dan ES di belakangnya. Untuk negatif kita tambahkan don't atau doesn't di belakangnya subject. Dan untuk affirmative statement atau kalimat tanya, kita bisa menggunakan do, does, subject, verb 1. Or in the WH question, we use do, does, subject, verb 1. Examples, what's the breakfast in this morning? Okay, breakfast provides you with energy and nutrients. Jadi, sarapan itu menyediakan energi dan nutrisi. The process of registration doesn't require any ID card. Jadi proses untuk pendaftaran tidak memerlukan identitas. Itu adalah simple present tense. Selanjutnya, connective, connect, and relate sentences and paragraph. Jadi menggunakan kata hubung, kata sambung untuk menghubungkan kalimat-kalimat dan juga paragraf. They assist in the logical flow of ideas as they signal the relationship between sentences and paragraph. Jadi nanti ada kalimat-kalimat yang logis, jadi kita nanti bisa terbujuk, bisa percaya dengan text analytical exposition itu.
ada juga coordinating connective such as and, dan, but, tetapi, or, atau neither, tidak juga, nor, etc. Linking connective, jadi kalimat penghubung seperti thus, jadi, therefore, moreover, still, or phrases such as in fact, kenyataannya, for that reason, untuk alasan itu, as a result, sebagai alasannya. Itu adalah connective atau penghubung yang kita gunakan di persuasive writing atau di analytical exposition text. Persuasive writing, also known as a creative writing or argument, is a piece of writing in which the writer uses words to convince the reader that the writer's opinion is correct. Jadi pendapatnya penulis itu benar dengan regard to an issue, berhubungan dengan sebuah permasalahan atau isu yang sedang hangat dibicarakan. It is often used in advertising copy to attract the consumer. Jadi sering digunakan untuk membagikan suatu produk kepada konsumen. Dan di jenis-jenisnya teks itulah yang disebut dengan analytical exposition atau teks eksposisi analitis, yang biasanya digunakan di puisi poster atau di iklan. Okay, this is about persuasive writing. Now, open your pocket book. Okay, the purpose of an exposition analytical is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Jadi memang digunakan untuk membujuk suatu audiens untuk melihat sebuah isu dari sudut pandangmu. Contohnya di legal defense atau pembelaan hukum, ada di speeches atau di suatu speeches itu seperti speak something like contest, like what we call pidato, yes, like that. And editorials juga bisa di newspaper, artikel surat kabar, essay, political leaflet, politik, dan juga di koran. Itulah contoh-contohnya dari menggunakan exposition analytical. Nah, kalau yang di buku paket itu ada contoh tentang global warming. Is it an end to our world? Apakah global warming itu adalah akhir dunia? Nah, di sini ada global warming adalah sebuah fenomena yang biasa untuk mendeskripsikan peningkatan secara berlanjut dari temperatur, suhu, dan lautan di bumi. Global warming bukan masalah yang baru, tapi kita harus menghadapinya dengan serius karena iklim itu berubah. Terus ada gagal panen, ada penurunan ekonomi, ada penebangan hutan. Itu sangat berdampak kepada terjadinya global warming. Nah, di sini ada paragraf pertama, itulah yang disebut dengan tesis. Jadi, tesis itu biasanya terletak di awal paragraf. Nah, kemudian kita lanjut ke arguments. Arguments itu biasanya ada di paragraf kedua, ketiga, dan selanjutnya. Sampai akhirnya di sini ada kesimpulan. Nah, alasannya kenapa pemanasan global itu kok jadi topik yang berlanjut yang harus dibicarakan. Alasan pertama di sini ada argumen yang pertama. First of all, there is irrefutable evidence that human activities have changed the atmosphere of our Earth. Jadi alasan pertama itu karena aktivitas manusia telah merubah keadaan atmosfer di bumi. Kemudian terjadi juga industrialization, ada industri yang menyebabkan terjadinya polusi, started polluting our waters and air, polusi air dan udara. Jadi ada juga efek rumah kaca yang berkontribusi untuk pemanasan global. Itu alasan argumen yang pertama. Nah, argumen yang kedua di sini ada secondly, according to the research by the Greenpeace organization. Oke, jadi ada penelitian yang diadakan oleh Greenpeace. Jadi kalau memberikan argumen atau alasan di suatu teks exposition analysis itu harus ada buktinya. Nah, di sini ada penelitian dari Greenpeace Report 2007. Berarti ini lengkap disertai dengan fakta, fact and evidence. Bahwa impact dari iklim yang berubah
di Asia dan Pasifik. Itu adalah alasan yang kedua.